अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी बीफ का कीमा, और मेरा कीमे की रेसिपी मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कैमरा सेट कर रही थी। मैं बिल्कुल हॉनेस्टली वीडियो बनाती हूँ, मैं इसमें कट कुट ज़्यादा नहीं करती वीडियो में से। तो खैर, आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास गई हूँ। मेरा एक ट्रीटमेंट कोर्स चल रहा है, मुझे हो गया असल में चिकनगुनिया, जिसकी वजह से मेरी हड्डियाँ वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ कि शायद मेरा ये चैनल वायरल हो जाए और शायद मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि ये चैनल मेरा वायरल हो जाए। आप सबसे इल्तिजा है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के व्लॉग में, आज के टॉपिक पे मैं आप बात करूँगी जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग बहुत पसंद किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने शौहर से इन चीज़ों की उम्मीद ना रखें, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और उन लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलात ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके बच्चों को सेहत तंदरुस्ती दे, आप लोग की हर मुश्किलात को हल कर दे। अल्लाह पाक मेरी बहनों को अपना घर दे, अल्लाह ताला सुख दे, चैन दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जॉइंट फैमिली का क्या फ़ायदा होता है। तो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली में एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग मुश्तरका काम करते हैं, मुश्तरका रहते हैं, तो आप लोग कुछ पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अल्लाह ना करे आप लोगों में से कोई बीमार होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो घर में और लोग मौजूद होते हैं जो आपको देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ज़्यादा तो कोई नहीं पूछता, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है। और कुछ नहीं तो कम से कम कोई बच्चों को चाय ही बना के दे देता है, जैसे आपकी देवरानी, जेठानी, सास, नंदे, कोई भी। उसके अलावा आपके घर की एक सिक्योरिटी होती है, आप कहीं भी चले जाएं तो आप बेफ़िक्र होती हैं कि घर में पीछे लोग हैं और आपका जो घर है वो महफूज है, आपका कमरा महफूज है। उसके अलावा आपको जॉइंट फैमिली में यही फ़ायदा होता है, और कोई फ़ायदा मुझे ख़ास लगता नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके नुकसानात, जो कि बहुत ज़्यादा है। नुकसानात ये हैं कि जॉइंट फैमिली में आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। अगर एक जगह आपकी देवरानी जेठानी रह रही हैं और उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो आप उनसे अलहदगी ज़्यादा नहीं करवा सकती हैं। वो लोग साथ रहेंगे, अब वो जैसे उनके बच्चे हैं आपके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। अगर उनका अलग तौर तरीका है तो वो अलग तरीके से रह रही हैं, बदतमीज़ हैं, शोर करती हैं, उनके बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, गालियाँ बकते हैं, तो फिर आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली वैसे ही होते रहेंगे। आप कितना भी दूर करेंगी, बच्चे वहीं जाएंगे, उनके जैसे, उनके बच्चों के जैसे बनेंगे। एक ये बहुत ज़्यादा जो है माइनस पॉइंट है। उसके अलावा जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के रहना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है वो है ज़िद। आपके बच्चों में ज़िद डेवलप होगी, बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी होती है। अब अगर आपका देवरानी का बच्चा या जेठानी का बच्चा, अगर आपका देवरानी का बच्चा कोई गन ले आया, कोई खिलौना ले आया, तो वहीं पर आपका बेटा भी ज़िद करेगा और बोलेगा मुझे भी ला दो। अब क्योंकि आपके देवरानी का या जेठानी का बेटा ला चुका है, तो फिर आप भी कहेंगे अपने हस्बैंड को कि भाई वो ले आया, अब तुम भी ला दो। अब क्या हुआ कि बच्चे के अंदर एक ज़िद डेवलप हो गई कि भाई मुझे ज़िद करनी है और चीज़ हासिल कर लेनी है। सब एक साथ रहते हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हमारे बड़े कहते हैं साथ रहने से मोहब्बत बढ़ती है, खुलूस बढ़ता है, बरकतें बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जॉइंट फैमिली में रहने से खुलूस, बरकत, मोहब्बत सब चला जाता है, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते हुए छुप छुपा कर खाते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तो एक फैमिली उठती है, कमरे से निकलती है, अपना पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ें ऑर्डर करती है और खाती है अगली फैमिली से छुपा कर। यहाँ तक कि बच्चों से छुपा छुपा कर चीज़ें घर पे लाई जा रही होती हैं। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दूसरा ये है कि आपको जॉइंट फैमिली में कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर जॉइंट फैमिली में आपके बड़े अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले हैं, और वो मतलब ये नहीं कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है, ख़ानदान की है, या वो मेरी भतीजी है तो मैं उसको ज़्यादा मोहब्बत दूँ, जो बाहर की है उसको कमतर समझना, उसको सही तरह देखना नहीं। अगर इस तरीके से अगर आपके बड़े करेंगे जॉइंट फैमिली में, तो वो फिर बर्बाद जॉइंट फैमिली होती है। वहाँ पर कुछ भी बरकत नहीं होती, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपके बड़े अच्छे से चल लें जॉइंट फैमिली में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर क्या है कि आपके जब बड़े जो हैं वो अच्छे से चलेंगे, इंसाफ के साथ चलेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी बहुओं को, तो फिर वो घर बड़े अच्छे चलते हैं, लोग खुश रहते हैं।
میں نے خود دیکھا، میری ایک دوست ہے جو کہ الگ ہو گئی ہے، تو آج وہ کہتی ہے کہ میں جوائنٹ فیملی اپنی مس کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ سیپریٹ رہنا بہت بیکار ہے، اسی لیے کیونکہ ان کی جوائنٹ فیملی میں بہت ایکا تھا، ان کی ساس نے انہیں بہت محبت سے رکھا تھا، اور ان کی ساس نے ہی اینڈ میں کہا کہ تم سب اب علیحدہ ہو جاؤ، حالانکہ کسی بہو نے کسی بیٹے نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن ان ساس سسر نے انہیں علیحدہ کر دیا کہ تم لوگ اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو وہ آج بھی یاد کرتی ہے اپنی ساس کو، اپنی سب چیزوں کو، ان کی ساس کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ تو ساری بات ہوتی ہے بڑوں کے اوپر، جوائنٹ فیملی سسٹم چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر آپ کے بڑے اچھے ہیں نا تو پھر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہے۔ جہاں آپ کے بڑے اچھے نہیں ہیں، فرق کر رہے ہیں بیٹوں میں، جٹھانیوں میں، دیورانیوں میں، بچوں میں، پوتا پوتیوں میں، وہاں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کسی کام کا نہیں ہے۔ جب دل کرتا ہے ساس آتی ہیں، سب کے سامنے باتیں سناتی ہیں، وہیں پر ہمارے بچے، دیورانی جٹھانی کے بچے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی پھر وہاں۔ تو دوریاں بہتر ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہنا بہتر ہے، سیپریٹ رہنا بہتر ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے بڑے مان نہیں رہے ہوتے، وہ ہمیں جوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آج کل جوڑ کے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ جتنا دور رہیں گے اتنا بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کے کبھی کبھی گھر پہ دیورانی جٹھانی کے بچے آئیں گے تو آپ انہیں اچھے سے پیش آئیں گی، آپ ان کے لیے کھانے پکائیں گی، آپ اپنی دیورانی جٹھانی کو محبت اور پیار دیں گی، بھائی بھائی کا بہت خیال کرے گا کہ یہ میرے گھر آیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو روز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی بل کے اوپر، کبھی کس چیز کے اوپر، تو کیا ہے نا کہ وہ محبت نہیں رہتی۔ تو جب آپ دور رہیں گے تو محبتیں رہیں گی برقرار۔ تو یہ ہوتی ہے ساری بات جو میں سمجھی ہوں اب تک جوائنٹ فیملی میں رہ کے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی مجھے بالکل بھی صحیح نہیں لگتی، اور ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں آپ پیسے دو تو ضرور بچا لیتے ہو، لیکن اپنی عزت ساری گنوا دیتے ہو، کیونکہ بےعزتی، لڑائی سب کے سامنے ہوتی ہے، آپ کی عزت بےعزتی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کہیں کہیں اچھا ہے، لیکن جہاں بڑے اچھے نہیں ہیں وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساس سسر کی برائی کر رہی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں میرا ولاگ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ میری کسی بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اگر نہیں تو بھی ضرور بتائیے گا، کہیں اگر میں غلط ہوں تو بھی بتائیے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کر دیجیے گا، اور میرے لیے بہت ساری دعا کریے گا تاکہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں، اپنے بچوں کو خود دیکھ پاؤں، بچوں کو اسکول بھیج پاؤں، کیونکہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر پاتی ہے۔ اگر ماں بستر سے لگ جائے تو بچے اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں لٹرلی کل رو رہی تھی اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ میں نے آج 3 دن سے اپنی بیٹی کے بال نہیں بنائے، چھوٹے والے بیٹے کے کپڑے چینج نہیں کیے، نہلایا نہیں، تو رونا آ رہا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو صحت تندرستی دے، سلامتی دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔